From this to this. Tatangaro nga aldaw ket nagaramid kami ti Graham kadwa nga rod ni ate nga nagaramid go. Kay tatangaro nga aldawan ken napan kami kimatang ti Ricardo ti Grahaman. Kay ti inusar mi nga lugan ket lugan ni papa nga kurong-kurong tagka siya kami amin. Jak lang amo kini mamang ta kay nakaisurot amin nga kakabsat apo naggulo da magarod. Isupay mo ti pagdanaga ka bakanto kiti agsina ay pilid iti lugan apo. Kay imbaga makini mama nga asidag lang ti pagatangan mi. Ket madak nga rod amo kanyada no nya ti nakapanpanunutan na ta garami da kano ti Graham. Awang mo mabaninak no kit di surutak latan no anya ti kay kayat da. Support your family kunada garod. Ay nya kano. Kat atan kat awan mo ti mabirukan tayo nga gatas nga di ilalaok iji Graham. Kay baglaki din ta at dapay may isa nga grocery nga pagkatangan ti gatas. Di mo na nga nga nakita ka di Graham crackers kaya dagiti mo na tayo nga ginatangan talo garo tinalag dita. Narigatan no maibusan tayo kat upat lang ti stocks da dita. Tama? Go. Tatay ko palang karibibiro ka ni Mother Earth datoy na magayam igid ko nagbiribiro kiti gatasan. Katatan panunutan mi garod no mano ti alaan mi kasi nakabudget ti kwarta mi kurang-kurang pa apo. Ti pagtaka garod dita ni mamang kat bigla nga nagisem ginti kamera ka timbaga dita ka video nya matunsunan. Kat kunak ngarod kanya na dita la inga kardag bayad den tanong kurang gipagbayad mo agbati kan tupay. Kunak nga kasta kanya na. Di kwan di nakabayad kami na apo permi tiragsak na ti Mother Earth ko apo. Taaji garod kwarta nga kwinentada nga paggatang iti Graham kat naisakto matlang apo. Nagano kami ni may naggrocery. Apo tila karoba para sin may dapay lang guys. Oh my god dagkorong-korong kami pa ni friend. Edi kwan ka nakalipas garo ti may saal daw ka di tami nga inarami den di Grahaman. Kasi garo napan mi pa inparep gaming kay di gatas nga kailangan nga patangken ng tanay imas lang ti mangan. Awan garo ni mamang dita kaya duwa kami kini ate latan ti nagarami ti Grahaman. Ti mo namin garo nga ingkabilita ka di angel condensada. Ken tatan ka gimamit kami ti kasta ni pang shake. Basta kasta dayta go. Kita tan sinaronok meg ang binugwan kagita mangga kasi dayta ti maysa nga ilaok tayo gen ti Graham. Diyan na ukisan tay nga rod dayta manggan kay ingkabil tayo man di pagsikanen kasi i-shake tay manatan. Isugaro naman nog ti agaramid iti Graham ta adu garo ti proseso na. Diyan nagawis nga ina nga agaramid iti manggo Graham ket sunamet iti awan ditoy. Anyan. Ti kinapudot na dayto nga panawon garod ka agkakalinduusan pa dayto kilikilikon. Ket no adati balak mo agaramid mat iti Graham dapat adati kaduwam ta saan nga agbara ta ulom lalo no nabannog ka nawanon. Ti kamayatan na pa iti Graham ka mabaling nga pang negosyo, pang merienda kasjay lalo tinapudot nga panawon, di ba? Daytoy pa kiti request da kagiti kakabsat ko kini mamang ta Graham lata kanon ti aramidenen. Sobra pa iti kinaragsak ming agkakabsat ta gi-request mi ket sinunod ni Mother Earth. Pero haan nga aming nga request mi kini mamang ket may tuted na. Kasi han nga inal daw ket adalata iti kwarta. Tano amumi nga nagtransform nga dragon sunan, amumi nga wan kwartan kas di dajay. Char! Pero amumi ti makaawa tano awan kunana awan ka talaga. Pero pinagustuhan na kami lang ni mamang dita. Pero nung matiliw yu di ipos mat ninanang yu kat swerte yu ah. So nalapas nga ito video kon guys. Thank you karot kanya amin. Bye!